বঙ্গ রাজনীতিতে এই মুহূর্তে পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026 আর সেই লক্ষ্যে এবার দলের তারকা সদস্যের রাজ্যে ভোট প্রচার যুদ্ধে শামিল করতে চাইছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরে নাম রয়েছে হেমা মালিনী থেকে কঙ্গনা রানাওয়াতের। এই আবহে কলকাতায় এলেন বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত। মঙ্গলবার শহরে এসে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপির সাংসদ। মন্দিরে এসে অভিনেত্রী বলেন, আমি বরাবরই শক্তির উপাসক, আজ মায়ের ডাক পেয়ে চলে এলাম। এখানকার মেয়েরা যেন ন্যায় বিচার পায়। এছাড়াও নির্বাচনে বিজেপির যাতে ফল ভালো হয় সেই প্রার্থনাও করেছি। हमने माँ शक्ति की मैं हमेशा से उपासक रही हूँ और आज माँ काली का मुझे दर्शन करने का बुलावा आया तो मैंने निश्चय ही पूरे देश के लिए, खासकर बंगाल की जनता के कल्याण के लिए, अमृतकाल के लिए यहाँ प्रार्थना की। और खासकर जो बंगाल की बेटियाँ हैं, बंगाल की महिलाएं हैं, जिन्हें मैंने कहा कि उनका उद्धार हो। जो भी यहाँ पर जिस तरह से हमारा जो अमृतकाल जो बीजेपी का हर जगह है, उसके लिए मैंने प्रार्थना की हमारी बंगाल की बेटियों का, महिलाओं को जो है न्याय मिले और उनका कल्याण हो। ये मैंने खास कर जो है प्रार्थना की।